paid na siya. Magkano pa price nito for cash? For cash. Check natin. Ask ko, may certificate ba? Yes, please, sure. May tester kayo? Yes, wala akong test. Wala akong test. White tools. White. Para dyan, sir, yan, Kuya Gold, mag-bigyan ko. Just one. One card and One card. How much po? Nasa 42, sir. 40. Ito may certificate. Yes, sir. Madaming, ano pala yun? Yes, Manila. Medyo na siya masyado wala. Maliliit na kasi ang dahil.